Ici, la voix du Canada. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Canada. This evening marks the formal opening of Canada's international broadcast. Le Premier ministre vient d'inaugurer officiellement ce nouveau poste de radiodiffusion à longue portée. Walter Šmolka, chef de service des émissions pour la Tchécoslovaquie. Posloucháte vysílání Mezinárodní služby kanadské rozhlasové společnosti. Cari ascoltatori, abbiamo ospite dei nostri microfoni. Radio är nu inställd på Montreal, Canada. Måndagskväll är Nos laboratórios que se espalham por todo o mundo, os cientistas estão fazendo o som executar frankly, honestly, with conviction, yet with friendliness. With misunderstanding and misinformation. Diffusée vers les pays de langue française. Dans 15 minutes, vous entendrez un bulletin d'information. Une journée au Royal 22e Régiment en Corée. Un reportage de René Lévesque. Hier, le journal parlait d'un combat assez vif que les gars du 22, le Royal 22e Régiment, viennent de livrer en Corée. Le bataillon était en patrouille en territoire ennemi, dans les montagnes. Spricht Kanada im 16, 19, 31 und 50 Meter Band. Internacional, para invitarlos a que escuchen en nuestra audición de esta noche los siguientes programas. Allons sur ces belles images de béton armé du Canada et de la nature canadienne. Desde Montreal, provincia de Quebec, va un saludo a todos nuestros oyentes e internautas que nos siguen. هنا راديو كندا الدولي طابت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في برنامج 听众朋友你好，我是吴薇，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。And welcome to The Link Online. If you're watching us on Facebook Live or on our RCI website, you'll see lovely images of Canada from coast to coast, and you're going to see our lovely faces in just a moment here in the studio in the basement of the Radio Canada building.